Hi guys, welcome back to Sir Easy Edutainment YouTube channel. Today we'll be looking at Unit 7, Lesson 56. Our focus skill is reading. Let me remind you again, this lesson today is for Form 5. So basically this is based from your English download textbook, page 83. Remember that, Unit 7. So are you guys ready? Let's go! So our content standard, the main skill is reading 3.1, understand a variety of texts by using a range of appropriate reading strategies to construct meaning. The complementary skills is the same, reading 3.1. For the learning standard, it's reading 3.1.5. Recognize independently the attitude or opinion of the writer in extended text on a wide range of familiar topics and some unfamiliar topics. Complementary skills, reading 3.1.2, understand specific details and information in extended text on a wide range of familiar topics and some unfamiliar topics. So, are you guys ready? Let's go to the next page. Okay, so before we start, let's look at the picture. Okay. You can see here, ni nampak macam tiang arah. Okay, it's showing, selalunya orang tunjuk arah utara, selatan or Kuala Lumpur, Moscow, New York and everything. But this one, the main pole, the main idea tu, dia kalau merah tu is called media. You know what is media? And down below tu barulah ada internet, television, radio, magazines, newspapers. These are all a media platform. Okay. So now, okay. Tengok number one. Which of these materials do you read the most? Rank them 1 to 8, where 1 is the one you read most and 8 is the one you read least. Jadi ada 8 kat sini. 1 sampai 8. Material bahan yang kamu baca. Okay, so kamu kena susun rank. Bagi dia satu ranking. Nombor 1 tu yang selalu kamu baca dan nombor 8 tu adalah paling jarang kamu baca. Least The word least. Most paling. Least memang paling jarang So the first one is comics. Comics bahasa Melayu pun komik juga. Emails. Everyone knows what is email. You have a phone, you will obviously have your own email. Books, buku. Macam biasalah, tak perlu translate lah kot. Magazines. Oh, this is very simple. Newspapers, poems. Poems ni kat sekolah lah kan. Text messages. Okay, for text messages ni, untuk yang ni kita assume yang text message yang datang ke telefon kamu dan termasuk juga dengan text message dalam WhatsApp, Telegram, semua tu. And lastly, websites. So, laman web lah. 88 ni, yang mana satu, which one yang kamu paling baca selalulah? Macam mana pun memang kamu akan tengok lah. Dan yang mana satulah yang kamu paling jarang. Memang paling jarang ataupun mungkin tak langsung lah. So kita tengok, kamu rate sendiri. Then you will know. Selepas kamu letak ranking ni, you will know yourself. Banyak mana kamu baca. For example, kalau lah kata number 1 kamu adalah text messages and number 8 kamu adalah books ataupun newspaper, then kita mungkin tahu di manakah kamu banyak dapat information. Tapi kalau kata number 1 kamu, maksudnya kamu selalu baca newspaper dan books, maksud dia kamu dapat information tu banyak daripada situ. Okay, so guys, dah. Very good. Now, jom. So before we start reading, I want to ask you a question. Do you follow the news?
Kamu ikut tak news? Bukan follow ikut lah. Ikut tu maksud dia, kamu tengok tak? Kamu tonton tak news? News tu apa? Berita. Berita macam mana? Tak semestinya berita di TV yang pukul 9 ke, pukul 1.30 ke, pagi ke, atau malam ke. Ia juga boleh jadi berita live di Facebook ataupun di YouTube. Tak ada masalah. So, if you follow the news, why? If you don't follow the news, why not? Dia kata kat sini, use the ideas below and discuss as a class. So basically kalau kata kamu tak berada dalam kelas sekarang, kamu boleh berbincang dengan kawan kamu. You have time, you can discuss with your friend. Call up your friend. Kalau tak boleh call, hantar voice note sahaja. Kalau tak boleh hantar voice note, hantar saja text message. Tanya dia. Okay? Kamu ikut tak news? So dia dah bagi kat sini berapa contoh jawapan. Tapi contoh jawapan dia adalah kenapa. Dia bagi sebab. Contoh yang number one, it's good to be informed bermaksud bagus untuk kita terima maklumat lah. Sentiasa orang kata apa? Up to date. Wah kata ayat tu. Sentiasa menerima maklumat. So ini maksud dia follow lah news. Mungkin kat sini dia kata, saya tak follow news sebab it makes me angry. So-easy pun tak sure. News apa yang buat dia marah? Kemudian, mungkin dia kata, saya tak follow news because news is sensationalized. Maksud dia, news ni, berita ni kadang-kadang ni digembar-gemburkan, dibesar-besarkan. Dia propa je lebih. Macam ayat yang kamu mungkin sebut, propa je lebih. Okay? And then, mungkin dia kata, I don't follow the news because it's depressing. What is depressing? Depressing ni macam kemurungan. Dia memberikan kita kemurungan. Kemurungan ni sebab apa? Mungkin sebab news tu terlalu sedih. News tu tentang bencana. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan kita kemurungan lah. Kesedihan. Okay? Dan salah satu sebab lagi. A story might concern me personally. Mungkin ada satu cerita yang mungkin kamu sendiri nak dengar. Contoh dia, kamu follow news sebab kamu nak dengar pasal ekonomi. Sebab kamu minat ekonomi. Ataupun kamu follow news sebab nak tahu tentang jenayah. Sebab kamu minat jenayah. Bukan kamu minat nak buat jenayah. Tapi kamu minat tentang jenayah. Okay. Lepas tu mungkin juga kamu kata it's bias. Kamu kata, news ni semuanya bias. What is bias? Maksud bias adalah berat sebelah. Dia berat dekat satu pihak tapi dia tidak menyokong satu pihak yang lain. So, itu contoh yang dia bagi. Macam mana dengan kamu? What about you? Do you follow the news? And why? Or why not? Okay, so we're done with this. Now, let's move on to our rating. Okay, again, if you can't read this, you can look at your textbook. Yes, I've already told you this was taken from your textbook. The letters here, the words here might be, the font here, sorry, might be too small for you to see. So you can refer back to your textbook. So, as usual, I will read this to you and I will translate it to you. Mula-mula Seizi akan translatekan sikit. Kemudian Seizi akan translatekan satu perenggan. Sebab kita buat ikut level. At first, kita buat sikit-sikit dulu. Kemudian kita ambil banyak sikit. Kita ambil banyak-banyak sikit. Macam kamu juga. Kita tak boleh harap yang kita tolong translate everything. Kita nak juga kamu cuba translate sendiri. Okay, so the question is print media doomed? Jadi dia kata kat sini, adakah media secara printed? Printed ni maksudnya bercetak. Doom. Doom tu apa? Doom tu kira habislah. Tamat, ending, habis, pop, kiamat dia. Itulah dia. Jadi adakah dah expired lah kita kata. Dah tiada lagi media yang bercetak. So kita nak baca. Tu tajuk dia tau.
Okay, so dia kata, is physical printed media dying? Will this generation of young people be the last to experience traditional books and newspapers? As digital media become increasingly popular, we look at current newspaper and book trends. So dia tanya kat sini, adakah fizikal bercetak, media fizikal dan bercetak ni semakin berkurang, makin mati? Adakah generasi yang muda macam kamu sekarang ni adalah yang akan jadi yang terakhir untuk dapat melihat dan pegang buku dan juga surat khabar? Sebab sekarang ni kan dah semua digital sahaja, kamu boleh baca surat khabar juga online. So kat sini dia bincang tentang isu tu. The newspaper industry, like the music industry, has been hit hard by the internet. Just like pirated music, news is readily available for free online. So, people are choosing not to pay for it. Jadi dia kata kat sini, industri surat khabar seperti industri muzik memang teruklah kena dengan internet ni sebab muzik cetak rompak dan juga berita-berita online ni ada di internet free saja. Kamu boleh pergi kutip sendiri je. Jadi orang pilih untuk tidak bayar sebab orang tak nak bayar newspaper, surat khabar kat yang harga RM2 ke RM5 ke RM6 ke kat kedai tu. Orang baca online sahaja. Tu dalam jimat. So, the internet can also provide news the second it happens. Jadi dia kata internet lebih cepat. Kalau surat khabar dia keluar sehari sekali. So kalau macam internet ni jadi sekarang, terus tahu sekarang. It is clear that the traditional print newspaper, which is still published once a day, is no longer a practical way to receive information. Jadi dia kata kat sini, dah tak practical dah tak valid dah untuk kamu menerima maklumat sehari sekali. Macam slow sangat. To keep their readers, most newspapers have now produced digital online versions. Plenty of news is available for free, but some famous, well-respected papers like the Times, for example, only give the reader full access to the digital version if they pay a subscription. Jadi ada setengah newspaper ni, surat khabar yang kamu tengok sekarang ni, dia dah pergi ke digital online. Dia buat digital online punya version pula dah. Tapi untuk nama-nama yang terkenal, contoh dia macam The Times kat sini, surat khabar yang terkenal, dia hanya bagi kamu baca benda tu sikit je. Kalau kamu nak baca banyak lagi detail macam ni, kamu kena subscribe, bayar bulanan. Berapa banyak tak tahulah. Kamu check sendirilah kalau rajin. Next, compared to the cost of a print newspaper every day, a digital membership is more affordable. Not only that, but online readers get an interactive experience since they can express their views by posting comments on articles that are of particular interest to them. Jadi dia kata kat sini, banding dengan kos nak beli newspaper, digital membership bayar subscription ni lagi murah sebenarnya. Jadi kalau kata yang best pula, kamu boleh komen dekat berita-berita tu. Macam kamu komen dekat Facebook. The newspaper benefits from being online too. Money that was needed for materials such as ink and paper, warehouses, delivery vans, and so on required by a daily print newspaper can be saved. An online newspaper can make more profits and there is less wastage of resources. So dia kata kat sini, bukannya kita je yang untung, tapi syarikat newspaper tu pun actually untung juga sebab diorang tak perlu bayar duit untuk print, untuk simpan, untuk hantar newspaper setiap hari ke seluruh negara. Jadi semua tu jimat. Dan juga yang paling penting, tiada pembaziran, resource pembaziran kertas apa semua, tak ada.
And what about books? If print newspapers are impractical compared to their digital versions, could e-books on tablets and e-readers replace print books? Jadi dia kata macam mana dengan buku? Tadi kita cakap pasal newspaper. Kalau newspaper pun dah impractical, dah tak praktikal dah. Mungkin adakah buku yang ada kamu boleh baca dalam tablet atau phone kamu sendiri boleh menggantikan buku yang dicetak itu? Ha. Here the situation is less clear because print books have some definite advantages over e-books. Firstly, the print on a page won't give you headaches or eye strain like a screen does. Jadi dekat sini kita tak confirm sangat sama ada buku ni akan pergi selamanya. Sebab ada setengah orang dia baca, kalau dia baca dekat tablet, buku lama-lama, let's say kalau kata kamu beli novel. Kalau dia tengok skrin lama-lama je, dia akan dapat sakit mata. Ataupun dia akan sakit kepala. Okay, so yang tu satu. Also, you have to charge a device or you cannot read at all. Jadi macam buku ni kalau kata bateri phone habis, kalau e-book lah bateri phone habis, bateri tab tu habis, tak boleh baca. Kalau buku anytime. And what happens if your device is stolen or breaks? Stolen tu apa? Dicuri. Kena curi. Breaks. Rosak. Bukan break tu pecah breaks dekat sini sebagai rosak. You could easily drop it or take it to the beach with you and get sand or sea water in it. Dekat sini kamu boleh kena pasir ke air laut ke kalau kamu pergi berkelah piknik ke kan. Then you will be unable to read until you have it fixed or get a new one. Right. That is something you will never have to worry about with a normal book. Cost is also an issue. You have to purchase an often expensive digital device, and then the e-books you buy are only a little cheaper than the paper editions. Ini betul. Dia kata, kadang-kadang kalau kamu nak baca e-book ni, kamu kena beli satu tablet dulu. Kalau phone mungkin kecil sangat. Kemudian kamu dah beli tablet, kamu kena beli pula e-book tu pula. Kadang-kadang harga e-book ni murah sikit je daripada yang novel tu sendiri. Contoh kalau kata kamu beli novel di kedai-kedai buku, mungkin harga dia RM19.90. Tapi bila kamu nak beli dalam versi e-book, harga dia mungkin hanyalah RM15. Jadi kamu hanya jimat berapa? RM4.90. Ini adalah something yang very common. But best of all, a print book is a physical thing and people like holding books, turning the pages, collecting them, filling their shelves and bookcases with them. People prefer the overall experience of reading a real book because it is more relaxing than using an electronic device. Jadi kata-kata kat sini, buku novel yang diprinted ni, yang fizikal yang kamu boleh pegang ni, kadang-kadang orang seronok lagi. Sebab boleh pegang, boleh selak-selak kertas, kemudian boleh kumpul, letak cantik dekat rak. Tapi kalau elektronik tak boleh lah. Kadang-kadang tak relax sangat kalau kata kamu tengok dekat tab. Kamu akan buka benda lain ke, tak pun sakit mata ke. We love curling up on the sofa. Curling up ni maksud dia macam kita duduk merengkot je tu lah. Merengkot ke apa bahasa dia, saya pun tak pasti bahasa Melayu tu. Minta maaf, so easy is quite confused right now with the word curling. Merengkot, merengket. Kalau korang tahu, tulislah kat bawah tu macam mana lah perbuatan tu bila kamu duduk atas sofa ke atas katil ke, kamu tarik kaki ke atas tu sambil pegang buku atau handphone. Okay. On the sofa on a wet weekend and getting lost in an amazing adventure, or lying under a beach umbrella on holiday with a good detective novel. Kamu pergi holiday bawa buku novel ni baca macam relax je kan? No matter how easy the Kindle
or the iPad are to use? Okay, untuk orang yang tak tahu, Kindle ni adalah sejenis tablet yang digunakan untuk mostly hanya baca buku. Dia tak macam iPad. Okay, kalau iPad dia sama macam tablet Android yang lain, dia ada macam-macam lah kamu boleh guna. Macam Kindle ni is mainly fokus dia hanya untuk baca buku. These machines will never be as user-friendly as a proper book, which you just pick up and open. Jadi dia kata semua device ni, orang kata taklah user-friendly. Maksud user-friendly ni, kalau macam buku kamu ambil, buka, baca, that's it. Kalau iPad ni nak kena charge lah, nak kena apalah, nak kena buka app, nak kena tunggu kejap lah. Okay? The charm of a real book might be hard for those who are gadget savvy to understand. But it looks like printed books are a long way from dying. Jadi dia kata kat sini, buku sebenar ni kalau kata untuk orang yang memang jenis suka gadget je, dia tak suka nak membaca yang benda yang fizikal ni, mungkin susah untuk diorang faham keindahan buku tu. Tapi daripada apa yang diceritakan kat sini, berbanding dengan newspaper, buku masih lagi relevan pada masa sekarang ni. Okay. Berbanding dengan newspaper yang dicetak tu. Buku dicetak masih lagi orang cari. Even kamu sendiri. Cuba kamu tanya diri kamu sendiri. Mana kamu suka? Baca novel di dalam handphone ataupun tablet? Ataupun kamu lebih suka baca novel di dalam buku yang bercetak? Okay. So hopefully you guys understood the whole thing. Okay. So I have tried to translate means basically everything, okay, for you guys to understand. And then we are going to look at some questions. Got another some activities that we are going to do. Let's go. So you are going to answer this question. Which read article and choose the best answer, A, B, C or D. Okay, for this question, Seizi akan cuba translate kan supaya kamu faham. And then you will have to send in your work to your respected teachers, to your teachers, kepada guru kamu. Okay? So let's look at number 1. Which of the following makes newspapers impractical? Yang mana satukah di dalam ABCD ni yang membuatkan surat khabar tu tidak praktikal? A. They are no longer free online. So dia tak free dah secara online. B. They don't have enough readers. Newspaper tak ada pembaca yang banyak. C. They have been pirated too much. Newspaper dicetak rompak terlalu banyak. Dan D. They cannot report news quickly enough. Newspaper tak boleh melaporkan berita dengan pantas. Jadi yang mana satukah menunjukkan kata newspaper tak praktikal? Number 2. According to the article, it is true that berdasarkan artikel tu, apa yang betul? A. Some well-known papers can only be read online. So dia ada setengah yang famous punya paper hanya boleh dibaca secara online. B. Digital papers cost less to produce than print papers. Surat khabar digital kos dia lebih kurang lagi daripada bercetak, yang bercetak. Okay. C. There is less reading material in a digital paper. D kata ada kurang lagi bahan membaca di dalam newspaper yang digital. D. Readers can write their own articles for online papers. D kata pembaca boleh tulis artikel sendiri dalam surat khabar online. Mana satu Number 3. What does here in paragraph 4 refers to? Jadi perkataan here dalam paragraf 4, dia menunjukkan kepada apa? The comparison between print books and e-books. Perbandingan di antara buku bercetak dan juga buku online. B. The comparison between tablet and e-readers.
Perbandingan di antara tablet dan juga pembaca online. E. Elektronik. C. The advantages of reading e-books. D. Maksud dia kelebihan membaca e-book. Dan D. The differences between books and newspaper. Perbezaan di antara buku dan surat khabar. Number 4. What does the writer suggest about print books? Apa yang penulis yang kamu baca tadi tu, apa yang penulis tadi cadangkan tentang buku bercetak ni? A. No one steals them. Tak ada orang yang akan curi. B. E-books will never replace them. Dia kata e-book memang takkan boleh gantikan buku bercetak. C. They have a lot of positive points. Dia kata buku bercetak ada banyak poin-poin yang positif. D. They have better prices than e-books. Dia kata buku bercetak harga dia lebih menarik, lebih elok lagi daripada e-book. Jadi yang manakah yang betul? Number 5. What is the final paragraph about? A. Books read by people with gadget. Jadi dia kata paragraf yang terakhir tu pasal apa? A kata buku yang dibaca oleh oleh orang yang menggunakan gadget. B. Suggestions about what to read. Cadangan untuk apa yang dibaca. C. All the drawbacks of reading devices. Maksud dia kekurangan alat-alat membaca ni lah. Dan D. The joy of reading a traditional book. Maksud dia keseronokan membaca menggunakan buku secara tradisional. Buku bercetak lah. 6. What does the writer believe will happen in the future? Dia kata apa yang penulis tu rasa akan terjadi pada masa hadapan. A. People who use gadgets will read print book. Orang yang menggunakan gadget akan baca buku bercetak. B. Print books are more likely to survive than print newspapers. Buku bercetak akan boleh bertahan lagi daripada surat khabar yang bercetak. C. Kindle and iPad will become easier to use for reading. Kindle dan iPad akan jadi lebih mudah untuk membaca. D. More people will read while on holiday. Lebih banyak orang akan membaca semasa bercuti. Okay guys, so Daisy dah tolong translate semua ni untuk kamu cuba faham. Dan tadi pun kamu dah baca. So now kamu boleh cuba jawab sendiri. Hanya 6 soalan sahaja. Let's move on to the next activity. Okay, for the next activity, find words in the article which mean the same as these definitions. The paragraph number is provided in brackets. Jadi, seizi nak kamu cari perkataan dalam artikel yang tadi yang panjang tadi tu yang membawa maksud sama seperti ini. Dan nombor yang ada kat tepi ni, ini adalah nombor paragraf. Maksud dia ada di perenggan yang mana. For example, untuk nombor 1 ni, jawapan dia perkataan yang kamu nak cari ni dalam paragraf 1. Untuk number 4, perkataan yang kamu nak cari kat sini adalah paragraf 3. Dalam paragraf 3 kamu cari. So, seizi akan bagi tahu maksud dia. Number 1, belonging to the present time. Maksud dia dia sebenarnya keberadaan dia pada masa yang sekarang lah. Bukan masa depan, bukan masa lampau, tapi pada masa sekarang. Number 2, suitable for a particular purpose. Sesuai untuk tujuan yang tertentu. 3, reasonably priced. Maksud dia harga dia reasonable, harga dia berpatutan. 4, involving the user to exchange information. Maksud dia melibatkan pengguna untuk bertukar maklumat ataupun informasi. Number 5, real, able to be seen, touch, etc. Maksud dia betul, boleh dilihat
dan juga boleh disentuh dan sebagainya. Number 6, easy to use or understand. Mudah digunakan ataupun difahami. So, kamu cari perkataan tu. Aktiviti ni sangat senang. You just have to look back. Tengok balik. Dia dah bagi tahu dah perenggan yang mana. Tengok yang maksud dia yang mana. Okay? Okay. Tak susah pun aktiviti kita pada hari ini. Okay, so we are done with that reading activity. So, se-easy nak tambah sikit vocabulary activity. Since you are at home, you should have ample time to do all this. But it depends on your teacher. If he or she wants you to do this extra activity. But if you want to do this on your own, it will be great. So, look at the pictures. This is very simple. Label the pictures with these words. So, kita ada words ke perkataan kat atas tu, kita letak je kat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First, the internet. Journal. Okay, journal ni lebih kepada macam majalah tapi majalah yang dari segi education. Dalam journal dia ada artikel-artikel yang ditulis yang melibatkan jenis macam apa? Pelajaran lah. Kalau magazine ni lebih kepada majalah dengan artikel-artikel hiburan macam tu lebih kurang. And then newspaper, surat khabar, radio dan television, which is a very common word yang kamu confirm tahu punya. Next. Once we are done with that, yang ni dia lain sikit. For this activity, I am not going to translate it for you. Tapi I am going to explain the highlighted words. Okay. The words in bold are in the wrong places. Write them in the correct places. Jadi dia kata kat sini, kataan yang digelapkan kat sini berada di nombor yang salah. Contoh dia, izin ni. Salah ni, dia tak duduk kat sini. Dia duduk kat nombor lain. Sebenarnya. Mungkin duduk kat number 2, mungkin duduk kat number 3. So, se-easy untuk aktiviti ni sebab dia extra. I am not going to translate it for you, but I am only going to translate the highlighted words. For example, izin. Maksud dia, magazine, majalah online. Website, laman web. Commercials, iklan. Soap opera. Soap opera ni macam drama yang kamu tengok petang-petang ataupun drama pukul 7 tu. Tu soap operas lah. Scientific articles. Maksud dia artikel pasal sains. Horoskop. Horoskop tahu tak apa? Horoskop tu yang kadang-kadang orang tilik nasib ke, tilik apa tu, hari ni jadi apa untuk dia tu. Horoskop ni yang ada apa, bulan-bulan kamu dilahirkan apa tu, Aquarius, Libra, semua tu lah. Next. Advertisement. Okay, sama juga iklan. Tapi iklan jenis macam mana, ada beza. Reviews. Review, kamu selalu tengok review dekat YouTube orang buat review. Interview. Oh, very simple, temu bual. Itu sahaja. So, macam mana kamu cuba susun? Kita tengok number 1 kejap sikit. My grandmother spends all her afternoon watching. Nenek saya habiskan satu tengah hari dia tengok apa? Izin. Takkan dia tengok izin? Dia tengok benda lain. I can't understand how she remembers who is related to whom. Saya tak faham macam mana dia ingat siapa yang berkaitan dengan siapa. Jadi grandmother dia tengok apa agak-agak. Ni lah jawapan-jawapan dia. Tulis kat sini. Okay. Oh, so basically that's it. Thank you very much, guys. So don't forget to subscribe, and thank you very much for tuning in to Se-Easy Edutainment YouTube channel. See you guys again. Bye-bye.